उद्घाटित है जिला विद्यालय स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता 12 गोटी ब्लॉक रु मोट भाग नहीं 1452 जन प्रतियोगी। राज्य विद्यालय क्रीड़ा संगठन एवं जिला विद्यालय क्रीड़ा संगठन मिलित आयोजन में स्थानीय ख्रिस्टियन हाईस्कूल खेल पड़िया जिला विद्यालय स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता उद्घाटित हो जाइए। बालेश्वर सदर विधायक मानस कुमार दत्त ए मुख्य अतिथि भाव जोगदे जिला स्तरीय विद्यालय समूह क्रीड़ा पताका उत्तोलन करने पूर्वक प्रतियोगिता को उद्घाटन करने सह छात्र छात्री सर्वांगीन विकास पर शिक्षा व्यवस्था रे क्रीडार आवश्यकता एवं उपादेयता संपर्क में आलोकपात करथिले। पिलांकर शारीरिक मानसिक एवं भौतिक विकास रे सहायक होई परिछि बोली श्री दत्त मत प्रकाश करथिले। शिक्षा जेते जरूरी, पाठ पढ़ा जेते जरूरी, बस्तानी नहीं कि स्कूल जीवा जेते जरूरी, खेल कूद रे पारंगता भी खेलिबा भी सेति की जरूरी। आपण मानन को लागुथुबो कि ये क्रीड़ा ये खेल ये केवल कौतूहल गोटे माध्यम। वास्तविक क्रीड़ा आज दिन रे आम शिक्षा व्यवस्थार गोटे अभिन्न अंग हो जाइए। आज आपण माने मनोभाव रखिचंती किए एठी खो खो खेलिबो, किए एठी नानाविधि खेल खेली तार सामना रे थिबा पुरस्कार जीतिके जीतिबो। मु किंतु कहूची ये पुरस्कार हेई पारे 10 जन जीति पारंती, ये पुरस्कार हेई पारे 20 जन जीति पारंती, किंतु जो माने जीतिले बा जो माने जीतिबे तांको तो मु शुभेच्छा देबी ही देबी, किंतु जो माने आज एठू पछै जिवे मु तांको डबल शुभेच्छा दउची। एथि पई कि आज जे हारिची काली से निश्चित जीतिबो। ये परिभाषा होची हमर समस्त को मन रे उज्जीवित हवा दरकार। मु कुनी कुनी पिला मानन केवल एतिकी कहबी कि आपण माने मन भरा मन खोली की ये क्रीड़ा रे कोनोसी कथा काली स्कूल रे कोन पाठ पढ़ा जीवो, पहर दिन श्रेणी शिक्षक कोन देइचंती से चाप मुक्त है कि भरपूर खेल को मजा नियंतु, खेल रे आनंदित होंतु। अतिरिक्त जिलापाल सुधाकर नायक एते पौरोहित्य करने सहित छात्र छात्री मानकु श्रृंखलित करिवारे क्रीडार भूमिका गुरुत्वपूर्ण बोली कहिथिले। जिला स्तरीय प्रतियोगिता रे अंशग्रहण करथिबा छात्र छात्री मानक मध्यरे श्रृंखला ज्ञानर अभाव को नहीं असंतोष प्रकाश करने सह शिक्षक शिक्षयित्री मानकु एथि निमंते तागिद करथिले। क्रीडा रे हार जीतर कोनोसी स्थान नथिले भी प्रत्येक खेलाड़ी केवल विजय को निजर लक्ष्य भाव स्थापन करने सह खेलुआड़ मनोभाव नहीं खेलिबा उचित बोली श्री नायक कहते। स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, प्रत्येक छात्र छात्री दैनंदिन जीवन में किसी ना किसी खेल खेलवा उचित, जो थे आम आम पारदर्शिता लाभ कर। आज वातावरण जिते खुशी आनी दूची मत व्यक्तिगत भाव से दुख भी आनी दूची। दुख कारण खेल गोटे डिसिप्लिन को बुझाए, श्रृंखला श्रृंखलित रहा, दृढ़ मन रहा, संकल्प बोध रहा, यहाँ खेलर अन्य नाम। आउ ये जो गुरु मंत्र शिखाती से माने आमर गुरु द्रोणाचार्य तथा खेल शिक्षक। मो दुख एपाई कहली जेते प्रकार विशृंखला मु बर्तमान मो सामने देखुची, माने छात्र छात्री मान शिखे ना कि आपण गले श्रृंखलित रहे, श्रृंखलित बसवे, जहाँ होउची बा जहाँ हेबाकु जाउची ताको अनुध्यान करेंगे, शिक्षा को चेष्टा करेंगे, निज व्यक्तिगत जीवन में प्रयोग करेंगे। मो जहाँ बुझे बोधे शिक्षा यह कहूँ जो ये अभाव अच्छे कौन सी ना को टीचर ना को छात्र मान टिके इच्छा मु देखु ना दुख सुख कह एटलिस्ट दे आर पीईटी जो पीईटी माने छात्र मान लेके आछंती दे शुड रिमेन प्रेजेंट विथ द स्टूडेंट्स। तांको स्कूल जो छात्र छात्री आछन तांको पाखे रहबा विधेय। जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर बसंत कुमार नायक एथिरे स्वागत भाषण प्रदान करने सहित
ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ଘଡ଼ାଇ ଅତିଥିମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ବିବରଣୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରିଣୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦାସ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହାଇସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ନାରାୟଣ ପୃଷ୍ଟି ଏଥିରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ମଣିନାଗେଶ୍ୱର ହାଇସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଗୋପାଳ ମହାପାତ୍ର ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଉଦ୍ଘାଟନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ପ୍ୟାରେଡରେ ଅତିଥିମାନେ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହାଇସ୍କୁଲର ମହିଳା ଏବଂ ତାଙ୍କର କମାଣ୍ଡର ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଆଗେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଏବଂ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ କରିବା ପାଇଁ। ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପତାକା ମଞ୍ଚ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ନୀଳଗିରି ବ୍ଲକ ଏବଂ ବରଗାତ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଏବଂ ସଂଗ୍ରାମ ପୀଠ ହେଉଛି ନୀଳଗିରି ଏବଂ ଯିଏ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ଦେଖେଇଥିଲା ସଂଗ୍ରାମର ମହତ୍ଵ, ବୀରତ୍ୱର ମହତ୍ଵ, ବୀରତ୍ୱର ପରାକାଷ୍ଠା। ସେମାନେ ସେଇ ଶୌର୍ଯ୍ୟ ବୀର୍ଯ୍ୟ ପରାକ୍ରମର ପ୍ରତିଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ କରି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହାଇସ୍କୁଲର ମଇଦାନ ପଡ଼ିଆ। ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରୀୟ 1452 ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ 17 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବାଳକ ବାଳିକା ବର୍ଗରେ ଫୁଟବଲ, 14 ବର୍ଷ ଏବଂ 17 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଉଭୟ ବାଳକ ଓ ବାଳିକା ବର୍ଗରେ କବାଡି, ଖୋଖୋ, ରଗ୍ବି, ଫୁଟବଲ, ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ, ଚେସ୍, ହକି ଏବଂ ଯୋଗ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସହ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ 350 ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯିବ। ଆସନ୍ତା 13 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲୁ ରହିବ ବୋଲି ଆୟୋଜକ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱରର ସେଣ୍ଟ ଜନ୍ କଲେଜ ଅଫ୍ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ପାରାମେଡିକାଲ୍ସରେ ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆଡମିସନ୍। ନିଜସ୍ୱ କ୍ୟାମ୍ପସ ଓ ହଷ୍ଟେଲ ଥିବା ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଏକମାତ୍ର ନର୍ସିଂ କଲେଜରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନର୍ସିଂ କାଉନସିଲର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ନିଜସ୍ୱ 100 ବେଡେଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଉଛି। ଏଠାରେ ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ, ଜିଏନ୍ଏମ୍ ପ୍ରଭୃତି ସହିତ ପୋଷ୍ଟ ବେସିକ୍ ନର୍ସିଂ କୋର୍ସରେ ନାମ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭ୍ୟାଲୁ ଓ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ସହିତ ସିଏମ୍ସି ଭ୍ୟାଲୁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଅଭିଜ୍ଞ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଦାନ, ଇ କ୍ଲାସେସ୍, 24 ଘଣ୍ଟିଆ ନିଜସ୍ୱ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଟ୍ରେନିଂ, ଉଭୟ ବାଳକ ଓ ବାଳିକାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହଷ୍ଟେଲ ପ୍ରଭୃତି ସୁବିଧା ସହିତ କୋର୍ସ ସରିବା ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଇବେ କଲେଜର ନିଜସ୍ୱ ହସ୍ପିଟାଲରେ 6 ମାସର ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବେଶ୍ ସହାୟକ ହେବ। ତାହେଲେ ଅପେକ୍ଷା କାହିଁକି? ଆଡମିସନ୍ ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ସେଣ୍ଟ ଜନ୍ କଲେଜ ଅଫ୍ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ପାରାମେଡିକାଲ୍ସ, ମିଶନ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ, ବାଲେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ 0672 262041, ମୋବାଇଲ 9777 122 122 94370 65601।